rejoicing in your kingdom. Lord, we have our intentions, we have our special favors, Lord, na ginahangyo. Season of Christmas nga kung asa, gasadya ang kadaghanan, pero aduna gayud mga panghitabo, nga dili nato kontrolado, ug ang Ginoo ra ang nasayod sa kung unsa ang mga rason ug purpose ngano nahitabo ang mga bagay-bagay sa atong kalibutan, ug nganong diri pagyud sa karnihan sa palengke. Mao ka na ang pagulagway sa chairman sa Gensan Meat Vendors Association nga si Renante Mosqueda sa ika-19 katuig nga anibersaryo sa nahitabong bombing incident kaniadtong tuig 2004 sa public market ng Ciudad General Santos. Asa gikonsidera kining usa sa dakong insidente nga gisagubang sa syudad sa maong mga panahon. A date we wanted to skip if we have just the power to predict events. Physical wounds are healed, but the emotional emptiness and continuous longing for our loved ones will always take place. Ang samad nga gihatag sa bomba, dili lang lawas nga samad, dulot hantod kaluluwa, hantod kasing-kasing. And may God heal this pain, this wound. Sa maong insidente, 15 ang natalang patay. Samtang 58 ang samdan kaniadtong higayuna. Asa sagad sa mga biktima, mamaligyaay sa palengke, ingon man mamalitay. Sa pakikinabi sa mga survivor sa maong bombing incident, sama ni Nacy and Vina, dili ikalimod ni ini nga hangtod karon anaa gihapon ang kahadlok ug kasakit. Basta dili ko katulog ato nga time. Pero wa ko kabalo. Naapunday ko igo, abi na ko wala ko igo. Dire. Na siya diri opiklat. Antod ka na pagani iyang sakit pero dawaton na lang. Pero thank you pud kay Lord na nabuhi pud ko Yun ang mamalintad ko ng katabuan. Kaya nakadrila akong tama sa ulo, sa likod. Wala akong tama. Luyo sa kadugayon sa maong insidente, ginadumdum gihapon kini sa mga biktima. Ilabi na sa kadtong mga namatian, pinaagi sa pagsindi og kandila sa mismong palengke, samtang gilauman gihapon sa mga personahe nga moabot ang adlaw nga maangkon sa matag pamilya nga biktima sa bombing incident ang hustisya. Siyempre, panawagan na lang po sa atong mga ahensya sa gobyerno na unta, wala nila nalimtan ang maong insidente. Although, na yung mga bagong incident karon sa bombing na dapat nilang tutukan, but among ginahangyo nga unta, mabalikan ang maong nga kaso. Kung pwede lang. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.